Welcome by Srimati Deepavali Patil from PJN Vidyalay, Akulkhede. Our today's topic is parts of speech, शब्दांच्या जाती. There are 8 parts of speech. First one is noun. Noun means naam, a name of a person, place, animal or thing is called noun. कोणत्याही वस्तूला, व्यक्तीला, प्राण्याला, पदार्थाला किंवा ठिकाणाला ठेवलेल्या नावास नाम असे म्हणतात. एक्झाम्पल: बॉय, गर्ल, महेश, कोमल, टेबल, चेअर, डॉग, कॅट, सिल्वर, वॉटर, सिटी, विलेज, अकुलखेडे, चोपडा, etc. Then second one is pronoun, means sarvanam. A word used instead of a noun is called pronoun. नामाऐवजी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दास सर्वनाम असे म्हणतात. एक्झाम्पल: आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे, धिस, दॅट, दीज, दोज, हू, विच, व्हॉट, वेअर, whom, etc. Then third word is adjective, विशेषण. A word which tells something more about a noun is called adjective. नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. एक्झाम्पल: फॅट, ब्युटिफुल, क्रुएल, काइंड, सम, फ्यू, लिटल, वन, टू, फर्स्ट, second, good, bad, etc. Then fourth one is verb, means क्रियापद. A word which indicates an action in a sentence is called verb. वाक्यातील क्रिया दर्शविणाऱ्या शब्दास क्रियापद असे म्हणतात. एक्झाम्पल: eat, ate, eaten, sing, sang, sung, shines, write, writes, wrote, written, is writing, am, are, have, has, had, etc. Then fifth one is adverb, क्रिया विशेषण. A word which tells something more about a verb or an action in a sentence is called adverb. वाक्यातील क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दास क्रिया विशेषण असे म्हणतात. एक्झाम्पल: yesterday, today, tomorrow, now, then, here, there, slowly, fast, quickly, once, twice, etc. Then sixth one is preposition, शब्दयोगी अव्यय. A word which tells the relation between the two nouns or pronouns is called preposition. दोन नामे किंवा दोन सर्वनामे यांच्यातील संबंध दर्शविणाऱ्या शब्दास शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. एक्झाम्पल: ऑन, इन, बिटवीन, अबोव, अमंग, फ्रॉम, नियर, अंडर, बिफोर, आफ्टर, बियॉन्ड, फॉर, ऑफ, etc. Then seventh one is conjunction, उभयान्वयी अव्यय. A word which joins two words or two sentences is called conjunction. दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडणाऱ्या शब्दास उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात. एक्झाम्पल: and, or, because, not only but also, when, while, as soon as, either or, neither nor, etc. Then last one is interjection, केवल प्रयोगी अव्यय. A word which expresses happiness, sadness or surprise is called interjection. मनातील सुखदुःख, आनंद व आश्चर्य इत्यादी भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दास केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. एक्झाम्पल: ओ
etc. Thanks for watching.